বিজয়, হ্যাঁ বিজয় নমস্কার। নমস্কার নমস্কার নমস্কার। আরে কালদি কଣ ଘରୁ ବାହାରୁନୁ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ ଦେଖା ହେଲା। କଣ କରିବି, ଘରକୁ ବୋହୁଟେ ଆଣିଛି, ମୋ ବୋହୁ ଜମା ଛାଡୁନେଇ। ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାପା ତମେ ଘରେ ରୁହ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ମୋ ବୋହୁ ଏକ ନମ୍ବର। What? Oh, nice. Very interesting cake. Sani da pa ma ga. Before. Ma ba. ଗାଁଟା ସାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ ବୋହୁଟିଏ କରିଛି ଭାରି ସଂସ୍କୃତ ପରାୟଣୀ। ହଁ ଗାଁଟା ଯାକ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତମେ ଯୋଉ ଜଇଁଟା କରୁଛ ସଂସ୍କୃତି ହଣାୟଣ। ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲ? ଛାଡ ସେ କଥା, ବୁଝିଲ ବିଚ ଭାଇ? ସୋମବାର ଦଶମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ। ମୋ ବୋହୁ ଫରେନରୁ ଆଇଛି। ସିଏ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ବାଢିବ, ଠାକୁର ପିଲା ସବୁ ଖାଇବେ। ମୋ ଚୋଇଟା ଭାରି ଖାଇବା ରଖୁଲା, ତାକୁ ନେବି ନାଇଁ। ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛ ବୁଲିବାକୁ ତମେ, ନାଇଁ? ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବି କହୁନା? ରାତି 1:30 ବେଳେ ଯାଉନ? ନିଲଠିଆ ଲୋକ ତମେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦାନ୍ତ କିରା ଲୋକଟି ତମେ। ଜାଣିଲି। ଶୁଣ, କାଲି ସବୁ ପିଲାପିଲିଙ୍କି ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୋହୁମା, ବୋହୁମା, ଗାଁଟା ଯାକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଯା। ବୋହୁମା, ବୋହୁମା, ସବୁ ରେଡି କଲଣି ତ? ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି। से भारी चगला सभी कर सीए गेल्हा नुए से जम्मा दुष्ट गुल्लू गुला गुल्लू गुला गुल्लू गुला गुल्लू 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 हिलो हेलो बिच्ची भाई तमे कौन आइलो बा सोमवार दशमी छुआ खाइबे ना। अरे कालदी जानी नु आम टोकाटा भारी खचड़ चलता ट्रक रे ओहल के पळे आसीबो सूर्य को लंटन देखे दबो दरकार पड़ले ये चंद्र को टेका मारी कम खसे देबी कम खचड़ से ता कथा कहना सेति पे आसी जेजो का संगे कथा होछ मते तो किछि देखा जाउ खाली गोटा धोला चुट्टी आ गोटा लुंगी देखा जाउ। चुप अरे गुरुजन मान को एमती को कथा कहती सेबा कालिया बुढ़ाटा एला प्रकृति रे केचड़ आ मु तते देखा जाउ नहीं देख ओ दांत देख दांत ना एडा जाने खजरी मंजी चुप ओ तमे बाड़ा मुझे शक्ति माने तांदी कि मुझे गुलू वाला घिरी घिरी करेगी अट्टा गुला बने जाए। बहुमा बहुमा पिला बसो बसो
ପୁରା କଲର ବାଡ କୁକୁଡ଼ା। गुलुगुला एक नंबर गुलुगुला को खाली चट्टकणी दे गुलुगुलार तो दुष्टामी देखिले गुलुगुलार दुष्टामी आगु को देखिए कहले गुलगुला कॉमेडी चैनल को सर्च करी देखंतु ए पंचायत भितर एक नंबर बालुंगा बालुंगा